Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Hari ini kita akan membincangkan soalan Pspm. Okay, untuk soalan yang akan kita mulakan di sini adalah bermula dengan soalan yang keempat, iaitu yang melibatkan topik hidrokarbon. Okay, di sini kalau kita tengok soalan dia, compound F is a saturated, okay, given kat sini saturated and symmetrical compound with a molecular formula C5H12. Okay. Maka bila kita tengok kat sini, compound F ni dia kata dia adalah saturated, bermakna dia ada contain, okay, single bond. Kemudian dia adalah symmetrical compound. Dan formula molekul dia adalah C5H12, bermakna dia adalah CnH2n plus 2. Ini adalah kita punya alkene. Compound F gives only a single monobrominated product G when react with bromine gas in presence of what? Maka F ini apabila dia bertindak balas dengan bromine gas, dia akan menghasilkan single monobrominated product. Single maksudnya hasil dia adalah satu sahaja. Okey, sebab apa hasil dia hanya single product? Bermakna dia punya hidrogen dia memiliki same class of hydrogen. Maka soalan yang pertama di sini dia minta kita write the structural formula of compound F and G. Okay, untuk F ini dia adalah kita punya alkane. Alkane yang symmetry. Dan G ini adalah produk, okay, yang terhasil when kita punya alkane F react with Br2 in UV, maka dia akan menghasilkan G. Maka kita kena draw G dan juga draw F. Jadi clue yang diberi kat sini iaitu F mestilah symmetrical. Okay, symmetrical. Jadi bagaimana kita nak lukis yang alkane dengan 5 carbon yang symmetry? Jadi kita akan try lah. Kalau kita buat straight line, kita tak dapat symmetry. Jadi yang symmetry adalah, okay, kita draw carbon. Okay, carbon. Kemudian dia bonded dengan CH3, 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 CH3. Okay, jumlah di sini kita dapati dia adalah carbon kita adalah carbon 5. H kita akan dapat 12. Nampak? Dan yang ini kita panggil symmetrical alkane. Dan bila dia symmetrical alkane ini, kita dapati dia juga akan menghasilkan single product. Pasal apa dia single product? Sebab kita punya hydrogen di sini, kelas dia adalah primary hydrogen. This one juga adalah primary hydrogen. Ini juga adalah primary hydrogen. Sama juga, ini pun primary hydrogen. Jadi, semua kelas of hydrogen dia sama. Bila kita buat tindak balas substitution, tukar ganti dengan free radical, maka kita akan dapati produk kita hanyalah single saja, satu je produk. Okey. Untuk yang berikutnya, kita dikehendaki melukis kita structure of G. Okey. Structure formula of G. G ni adalah produk yang dihasilkan apabila F, kita punya alkane kita ini, react dengan kita punya bromine in presence of UV. Okey, maka kita akan dapat inilah G kita. F plus dengan, okey, kita ada F. Okey, plus dengan Br2 in presence of UV. Okey, disebabkan semua hidrogen ini dia adalah same class, maka kita boleh letakkan kita punya bromine ini pada mana-mana tempat yang kita naklah. Kita boleh letak di sini CH2, Br, CH3, ataupun kamu boleh letak di sini ataupun di sini, mana-mana. Tapi kita hanya dapat single product saja sebab class of hydrogen dia sama. Okey, untuk B ni, write the mechanism step.
using arrow notation for the formation of compound G. Jadi from F, dia tukar menjadi G. Jadi kita kena buat dia punya mekanisme dia. Dan untuk alkane, mekanisme untuk reaction yang terlibat adalah free radical substitution. Kita akan buat free radical substitution punya mekanisme lah. Untuk free radical substitution mechanism, dia ada 3 step. Ini dia punya general formula dia. This F, kita react with Br2 in present of UV, maka kita akan dapat kita punya G dan juga side product kita adalah HBr. Untuk dia punya mechanism, dia ada 3 step. Step 1 iaitu initiation step, iaitu untuk form free radical. Untuk form free radical, dia akan buat homolytic cleavage. Maka kita akan ambil Br, iaitu kita punya halogen. Kita punya bond di sini dia adalah non-polar bond. Kemudian dia akan buat homolytic cleavage. Bila homolytic cleavage, kita tahu bahawa elektron divide equally. Bermakna ada 2 elektron di sini dalam satu bond ini dan dibahagikan sama rata. Br ini akan dapat 1 elektron dan Br ini akan dapat 1 elektron. Dan mesti ada UV ini. Sebab UV ini dia akan provide energy lah. Energy for homolytic cleavage. Maka dia akan form free radical. Jadi pastikan bila kamu draw arrow dia, sebab dia buat homolytic cleavage, maka arrow dia mestilah single headed. Separuh headed. Ini diambil kira lah semasa kita marking. Jadi pastikan kamu buat single headed. Jadi untuk first step adalah initiation step, di mana kita akan form free radical. Untuk propagation step adalah step yang kedua, di mana free radical akan react dengan molekul kita. Molekul. Dan dia akan form free radical dan molekul. Jadi kita tengok di sini, kita ada molekul. Kita punya F di sini. F. Jadi kita nak tukar ganti di sini. Di sini juga kita akan dapati bond ini akan putus secara homolytic cleavage. Jadi pastikan kamu buat arrow ini, dia elektron di sini dekat bond ini divide equally. 1 elektron serahkan pada carbon and 1 lagi elektron hidrogen akan ambil, dan Br free radical ni akan combine dengan H membentuk HBr. Dan di sini C ni dia akan form free radical. Jadi untuk propagation step, free radical react with molecule dan dia akan form free radical yang baru plus dengan molecule. Untuk second step for propagation step, kita nak hasilkan produk kita yang ni. Sekarang produk masih belum terhasil. Jadi kita akan buat satu lagi step, di mana this free radical yang terhasil di sini react with molecule Br. Kat sini, homolytic cleavage berlaku. Arrow mestilah single headed arrow. Dan elektron di sini akan combine dengan elektron di sini membentuk CH2Br. Dan di sini akan form free radical Br. Maka kita dah membentuk produk G. Maka kita boleh berhenti untuk propagation step kita dan kita akan buat step yang ketiga, iaitu termination step. Termination step ni adalah langkah penamat. Terminate, tamatkan. Jadi dia mestilah free radical react with free radical. Jadi berapa banyak free radical yang telah kita hasilkan? Kita boleh rujuk di sini. Kita ada free radical Br di sini dan juga free radical yang ini lah.
Okey, maka ada dua free radical. Maka free radical kita akan react dengan free radical itu sendiri. Contohnya Br, free radical dengan Br, free radical. Okey, bertindak balas di sini membentuk Br2. Kemudian this second free radical yang kita dapat daripada propagation step react dengan itself membentuk produk yang kedua ini. Dan yang terakhir, free radical ni react dengan free radical Br membentuk kita punya G. Okay. Jadi kamu tengok arrow, pastikan kamu dia adalah half-headed arrow. Mestilah half-headed arrow. Okay, sebab apa half-headed arrow? Pergerakan ini melibatkan 1 elektron, ini pun 1 elektron. Okay, jadi ini adalah untuk soalan yang keempat. Okay, soalan yang keempat adalah daripada topik hydrocarbon. Okay, hydrocarbon. Okay, soalan yang kelima adalah melibatkan topik benzene. Okay, baca dulu soalan ni untuk yang kelima ini. Compound FC8H10 is formed when reaction of benzene with reagent X. Maknanya kat sini bila benzene C6H6 react with X, maka dia membentuk H10, di mana ini adalah kita punya compound F, C8H10. Reaction benzene seterusnya, reaction benzene with chlorine in presence of FeCl3 produce G. Okey, bagi kes ini pula kita ada benzene. Okey, react with chlorine. Okey, kita ada benzene C6H6 react with Cl2 in presence of FeCl3, maka dia akan membentuk G. Kemudian F kita undergo oxidation with hot, acidified organophore produce H, di mana carbon menjadi C7H6O2. Okey, kamu tahu bahawa ini bila undergo oxidation maka dia membentuk C7H6O2. Okey, bila ada O2 ni kamu tahu dia akan ada formation of carboxylic acid lah. Okey, akan ada carboxylic acid di sini. Okey, seterusnya bromination of F undergo bromination in UV presence of light akan menghasilkan I as a major product. Okay, and the last one dia kata treatment benzene with reagent Y produce nitrobenzene. Yang ini kita nak buat nitrobenzene. Jadi untuk benzene C6H6 react dengan reagent Y, dia akan menghasilkan nitrobenzene. Ini kita panggil nitrobenzene. Okey, ini adalah yang maklumat yang diberikan dalam soalan. Okey, maka soalan yang pertama, identify reagent X dan juga Y. X kita, di mana X tadi? Okey, kita kata ini F is formed when benzene react with reagent X. Okey, biasanya daripada benzene plus dengan reagent X, kita dapat C8H10. Okey, bilangan karbon di sini adalah C6 and then di sini adalah C8. Bertambah 2 karbon dalam rantai. Bertambah 2 karbon lagi daripada struktur benzene kita ni ada tambahan 2 karbon. Jadi apakah X kita? Okey, jadi kita boleh tengok balik kita punya reaction untuk kita punya
benzin dia ada 4. Yang pertama kita buat halogenation, kita nak masukkan halogen klorin bromin. Yang kedua kita buat nitration, kita akan masukkan NO2 dalam gelang benzin. Yang ketiga kita buat alkylation. Alkylation ni nak memasukkan R group di dalam benzin, maksudnya bertambahnya C kita. Dan yang keempat acylation, nak masukkan acyl group. Jadi antara keempat-empat tu, okay, reaction of benzene, maka kita akan pilih yang manakah yang akan menghasilkan bilangan karbon yang lebih banyak. Maka jawapan kita akan buat alkylation. Kita akan buat alkylation. Okey. Jadi untuk alkylation ini, kita tengok karbon kita asal benzin C6, dia bertambah menjadi CH, maka kita akan tambah 2 karbon, okey, dalam gelang benzin kita. Jadi X kita adalah, kita akan buat alkylation, di mana kita akan tambah dengan asil klorat lah. Okey, kita akan gunakan 2 karbon, jadi yang ini kita akan gunakan chloroethane, 2 karbon. Dan bila kita buat alkylation, pastikan kita ingat dia mesti kena ada acid Lewis catalyst ni. Mesti ada acid Lewis catalyst. Jadi kalau soalan tu dia kata identify reagent X dengan Y. X kita adalah kita punya alkyl halide ataupun haloalkyl, dan juga kena ada acid Lewis catalyst. Jadi kita akan gunakan chloroethane dan kena ada AlCl3. Okey, dan untuk Y pula, tengok Y di sini kita buat daripada benzin menghasilkan nitrobenzin. Jadi Y ini adalah, apakah reagen Y? Kita akan menggunakan concentrated HNO3, okey, dengan concentrated sulfuric acid, dan keadaan suhu kita mestilah between 50 to 55 degree Celsius. Next, soalan yang ke-B. Suggest structure of F, G, H and I. Okay, tadi kita dah buat dah, dia punya map lah kan. Okay, benzene plus X dapat F. Okay, buat oxidation. Okay, menghasilkan, okay, kita punya H. Kita akan menghasilkan produk H. Dan kalau F kita react with bromine in presence of UV, dia akan menghasilkan I as a major product. Okay, maka suggest structure untuk F. F kita, inilah yang ada lebihan 2 karbon C8H10 ni, di mana benzene react with X tadi ni. Okay, jadi kita boleh buat balik nak dapatkan F. Benzene react with CH3, CH2, Cl, AlCl3. Ini kita akan masukkan ni lah, R X kan. Okay, alkylation, R group masuk, dan dia akan dapat CH2, CH3. Okay, maka ini adalah kita punya F plus HCl. Okay, then seterusnya, when kita dah dapat F ini akan undergo oxidation with K nanoform, acidified hot. Okey, di sini kita nampak kita ada H benzylic, iaitu H yang bonded to C benzylic. Okey ya. Untuk dia undergo oxidation ni, C ni kita panggil benzylic carbon. Dan ini kita panggil benzylic hydrogen. Jadi C kita ni, benzylic carbon kita ni mesti at least ada 1 hydrogen, barulah dia boleh undergo oxidation. Dia mesti ada H, at least 1, baru dia akan undergo oxidation. Okay, jadi bila kita tengok F kita ini, C
benzilic ni dia ada 2H, maka dia boleh undergo oxidation. Dan oxidation dia akan menghasilkan benzoic acid. Dia akan menghasilkan benzoic acid. Dan ini adalah kita punya H. Seterusnya F kita. Okey, kita tengok di sini. Dia ada, bila kita kelaskan kita punya hidrogen di sini, kita ada secondary hydrogen dan kita ada primary hydrogen. Jadi bila reaction dengan Br2UV, tidak balas ini adalah free radical substitution, maka dia akan menyerang kawasan alkin di sini. Okey, dan di sini kita ada secondary hydrogen dan primary hydrogen. Maka kalau kita menggunakan Br2 dia adalah less reaktif dan dia akan selektif. Dia memilih, dia akan choose more stable free radical as a major product. Dia akan memilih free radical yang stabil sebagai major product. Jadi susunan kita punya stability of free radical adalah yang paling stabil adalah tertiary, followed by secondary, primary and methyl. Okey, sekarang kita ada primary and secondary. Yang mana lebih stabil? Secondary. Maka Br akan ditukar ganti dengan H di sini. Okey, maka yang major product I kita adalah CH, CH3. Ini adalah kita punya major product. Minor product di sini. Okey, jadi itu adalah kita punya structure untuk H, G, H dan I yang dikehendaki. Yang perlu kita lukislah. Okey, untuk kita punya F adalah ethyl benzene. Ini adalah F. H kita apabila F ini undergo oxidation membentuk benzoic acid. Ini adalah benzoic acid. Okey, seterusnya apabila F kita undergo reaction with Br2 in presence of UV, dia akan choose more stable free radical. Okey, iaitu pada secondary hydrogen. Okey, kat sinilah. Okey, maka kita akan ambil major product di sini, Br bonded to this carbon. Okey, dan yang terakhir G ni, bagaimana G produce? G produce, dia dah kata, bila benzene react with Cl2 in presence of FeCl3, dia akan produce G. Jadi, reaction bromine, with Cl2, AlCl3 membentuk chlorobenzene. This is chlorobenzene kita untuk G. Okey. Seterusnya, soalan meminta kita menyatakan the function of FeCl3 in the formation of G. Okey, G ini terbentuk. Okey, bila benzene plus Cl2 mesti kena ada AlCl3, mesti kena ada. Jadi apa fungsi AlCl3? AlCl3 is a catalyst to increase the polarity of Cl2 and produce electrophile. Okay. Function of FeCl3 is a catalyst to increase the polarity of Cl2 and produce electrophile. Dia akan produce electrophile. Penting sebab bila tak ada FeCl3 tidak akan membentuk electrophile. Jadi bila electrophile tidak terbentuk, maknanya reaction tidak akan berlaku sebab tidak balas dalam benzene dia adalah electrophilic aromatic substitution. Maksudnya kena hasilkan electrophile untuk kita buat electrophilic substitution. Okay, reaction electrophilic aromatic substitution. Okay, jadi function of FeCl3 adalah increase the polarity of Cl2 and produce electrophile.
Okey, untuk D, dia minta kita buat mechanism untuk reaction untuk produce kita punya ini nitration. Okey, daripada benzene plus dengan kita punya concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid pada suhu 50 to 55 degree Celsius, dia akan membentuk nitrobenzene. Jadi soalan ini minta kita tunjukkan dia punya mechanism. Namakan kita punya type of reaction, okay, that convert benzene to nitrobenzene, and write dia punya mechanism. Okay, jadi name the type of reaction, nama dia adalah electrophilic aromatic substitution, dan kita kena write down dia punya mechanism. Okay, yang ini adalah type of reaction, electrophilic aromatic substitution, dia punya types of reaction lah. Okay, seterusnya mechanism. Untuk mechanism dalam benzene dia ada 3 step. Okay, step 1 adalah formation of electrophile. Dan electrophile yang kita nak hasilkan adalah nitronium ion, NO2+. Okay, jadi bagaimana tindak balas untuk menghasilkan nitronium ion? Sulfuric acid react with nitric acid. Okay, jadi sulfuric acid ini dia akan lebih berasid, dia akan yang ini H2SO4 dia akan donate dia punya H+ kepada HNO3. Okay, sebab dia ni strong Pspm, dia akan lebih berasid. Okay, maka dia akan bagi H+ dia kepada HNO3. Okay, membentuk HSO4- dan H2NO3+. Dan H2NO3+ ini akan dissociate, terurai, membentuk H2O dan juga NO2+, iaitu nitronium ion. Ini adalah kita punya electrophile. Ini electrophile kita. Okey, jadi step yang pertama adalah formation electrophile, kita dah settle. Yang kedua adalah nucleophilic attack electrophile untuk form arenium ion. Okey, nucleophilic attack electrophile. Nucleophilic ini adalah, kita tengok kat sini, pada benzene ring dia ada double bond ataupun pi bond. Okey, pi bond ini adalah side of nucleophile. Jadi nucleophile ini akan attack electrophile. Dia akan attack electrophile. Jadi electrophile ni dia adalah left of electron. Jadi dia bila dia masuk ke dalam gelam benzene ini, kita punya double bond ini akan putuslah. Pi bond dia akan putus, di mana elektron dia akan digunakan untuk buat bond dengan NO2+. NO2+ ni. Nak buat bond dengan NO2+ ni, kita terpaksa gunakan elektron daripada pi bond ini. Jadi kita gunakan elektron di sini, maka kat sini akan kuranglah dia punya elektron. Dia akan bercas positif. Ini adalah arenium ion. Kita panggil arenium ion. Dan arenium ion ini stable because of dia punya resonance. Jadi kamu kena draw lah resonance structure untuk kita punya arenium ion. Okay, jadi ini kita punya charge positif. Okay, jadi apa berlaku? Elektron di sini akan delocalize di sini. Pindah di sini. Okay, bila dia pindah ke sini, maka charge positif kita akan beralih ke sini. Seterusnya, elektron di sini, yang pi bond di sini akan dipindahkan ke sini. Dipindahkan ke sini, maka charge positif kita akan berpindah ke sini. Okey. Jadi kita panggil ini adalah resonance of arenium ion. Okey, seterusnya bila kita dah buat kita punya step yang kedua, step yang ketiga adalah deprotonation. D maksudnya remove lah proton. Okey, jadi kita akan buang H+ proton ni, H+ kita daripada kita punya arenium ion kita itu. Okay, maka apa yang berlaku? H2O akan tarik H+ di sini. Dia akan tarik H+ ataupun proton di sini. H+ ataupun proton. Okey, bila dia tarik H+ atau proton, dia akan ambil kan?
Okey, maka elektron di sini akan dipindahkan semula ke dalam gelang benzin. Okey, maka gelang benzin kembali kepada asal. Okey, dan kita akan menghasilkan nitrobenzin. Jadi ini adalah step yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini sambungan untuk bengkel kali ini. Okey, untuk sambungan daripada rakan saya Puan Sifirullah ya. So kita mula dengan nombor 6. Okey, so nombor 6 ni cuba kita baca ya soalan ni. Okey, dia kata two organic compounds J and K with molecular formula. Okey, diberi ya C4H9Cl. React with suitable reagents to form M and N via SN1. So dia bagi hint pada kita tentang dia punya mekanisme SN1, SN2. Okay, kemudian reaction respectively. So both M and M have a molecular formula C4H10O. Okay. Sebelum kita mula nak menjawab, okay, kita jadikan keseluruhan ni dalam bentuk yang lebih mudah lah. Okay, maksudnya J, okay, molecular formula C4H9 ni, so J dan juga K lah, okay, mempunyai molecular formula C4H9Cl. Okay, so kedua-dua J and K ni akan react dengan satu reagent, okay, di mana J akan menghasilkan M. Okay, manakala K pula dengan reagent, okay, yang sesuai akan menghasilkan N. So di sini mekanisme yang digunakan telah disebut sebagai untuk J convert kepada M, menghasilkan produk M menggunakan SN1. Okay, manakala K, okay, dengan reagent yang sesuai menghasilkan N menggunakan SN2. Okey, daripada sini ya kita lihat, okey, SN1 ini biasanya adalah J itu merupakan tertiary haloalkane kan? Ingat lagi tak? Manakala untuk K, untuk SN2 mekanisme, okay, K ini biasanya adalah untuk primary haloalkane. Okey, so now kita cuba lukislah. Okey, daripada informasi iaitu SN1, SN2 kita lukis. So kita kata A, okay, maksudnya struktur J adalah, okay, J adalah tertiary haloalkane. So kita tengok C ni, carbon ni ada 4. So kalau tertiary haloalkane, maknanya C tu bonded pada tertiary carbon lah. Okay, so di sini Cl. Okay, then kita lengkapkanlah CH3, CH3, CH3. Okay, ini tertiary alkohol, tertiary haloalkane kerana klorin ni, halogen ni bonded pada tertiary carbon kan. Okay, so this is your J, maknanya bila react dengan reagent menghasilkan O ni, mestilah kita tahu alkohol ya. Okay, so kita ada M. Okay, so J kepada M dengan SN1, so alkohol kita adalah CH3. Sebab dia nucleophilic substitution kan berlaku pada Cl ni. CH3, CH3, OH. Okay. So sekarang ni kita lihat kepada K. K pula menggunakan mekanisme SN2. Maknanya K kita merupakan primary haloalkane. Okay. Untuk menghasilkan alkohol. Macam ni kita tahu alkohol. Kita tengok molecular formula. Kita ada O1 saja ya. Okay. So untuk K ni, okay, K adalah K. Sekarang ni primary alcohol, maknanya primary haloalkane, maknanya halogen akan bonded pada primary carbon. So kita lukis dululah carbon chain 1, 2, 3, 4. Okay, dan kita letakkan halogen kita pada primary carbon. Okay,
So ini primary carbon lah. Kamu nak guna hujung kiri ke hujung kanan pun boleh ya. Dan hujung kiri ni kita lengkapkan CH3 yang di tengah punya carbon, CH2, CH2, dan carbon hujung ni kalau tak ada halogen dia CH3, tapi sebab kita ada halogen klorin, maknanya dilengkapkan 4 bonding tu dengan 2 hidrogen lagi sahaja. Okey, so ni adalah primary haloalkane. So untuk primary haloalkane melakukan SN2 dengan suitable reagent, maka menghasilkan M iaitu alkohol. So N kita adalah CH3. Dia duduk kat mana? Carbon nombor 1. So CH3, CH2, 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 OH. So ini draw the structural formula lah. So kita dah draw ya. So sekarang ni kita lihat kepada B. Untuk B pula, dia kata suggest reagent for the formation of N. So formation of N ini daripada K kepada N, menggunakan suitable reagent dan dia menggunakan mekanisme SN2. So bila SN2 maknanya kita akan menggunakan nukleofil yang kuat. So oleh itu suitable reagent kita boleh gunakan untuk formation of N adalah reagent to form N. Kita boleh gunakan sebagai sodium hydroxide. Pastikan letak aqueous. Selain kita menggunakan sodium hydroxide, kita juga boleh menggunakan potassium hydroxide. Tapi pastikan tulis ya aqueous ya. Kemudian untuk C. Untuk C pula, kita bisa ya. Untuk C kita akan lihat kepada mekanisme. Untuk formation of N diberitahu tadi dalam informasi kita menggunakan SN2. So SN2 maknanya kita perlu buat dalam bentuk 3-dimensional lah. Sekarang ni kita lihat ya halogen klorin pada karbon nombor 1. So kita lukis macam ni lah. C, Cl, and then kita lukis bentuk 3-dimensional. Ada wedge, ada dash. Cuba perhatikan C ini, Cl ini bonded pada karbon nombor 1, ada 2 hidrogen dan seterusnya dia bonded pada CH3, CH2, 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 kumpulan R yang seterusnya lah. So maknanya ini C sambung dengan H, H. Dan seterusnya satu lagi bonding dengan keseluruhan R ini. So kita ingat sambung C. Nampak tak? C ni sambung dengan CH2. So CH2, CH2, CH3. So dalam mekanisme SN2 yang melibatkan haloalkane dan juga nukleofil. So nukleofil kita adalah OH- lah. Dia serangan itu daripada backward kepada karbon alpha lah, karbon yang bonded dengan halogen ini. So kita tunjukkan serangan daripada arah belakang oleh nukleofil. Pastikan arrow kamu tu betul-betul ke arah C, iaitu OH-. Kemudian dalam masa yang sama, halogen ini akan putus bonding antara dia nak keluar. Dia nak leave lah. So kita tunjukkan arrow. Fully headed arrow ya. Kamu kena lukis pada bonding ya. Pada Cl. Kemudian, so di sini OH-. OH- attack from behind, belakang, at the same time baru klorin nak keluar. So ingat ya, untuk SN2 melibatkan ada 2 arrow lah, 2 spesies, iaitu nukleofil kita, hydroxide, ion dan juga halogen. Di sini kita perlu labelkan sebagai reaction ni adalah slow. Dan kamu kena ingat pada step ini kita namakan sebagai rate determining step. So kalau nak tulis pun boleh. Tak nak pun tak apalah. Step.
Okey, di sini akan bentuk intermediate-nya, iaitu activated complex. So kat sini kamu kena lukis activated complex macam mana pastikan dotted line. Dotted line ni sebab nak tunjukkan bahawa bond breaking antara karbon dengan halogen. Okey, dan juga bond formation. Okey, di sini jaga-jaga sikit. Kita kena tengok ya, C tu bonded dengan O sebenarnya. Okey, selalunya yang careless sebab kita selalu lukis OH minus kan. Kita selalu buat macam tu. Okey, OH minus. So kita pun kadang-kadang tercuai lah sikit lah, terlalai sikit. C, kita buat dotted OH macam tu. Okey, so ini adalah satu kecuaian lah pelajar ya. So hati-hati sedikit. Okey, so sekarang ni dotted line. Okey, kemudian tapi yang bahagian bawah ni kena buat apa? Dash ya. Okey, dash ya, bentuk ya, H, nampak balik ni H ya. H. So yang ni H. Okey, so yang ni tegak lah. Sambung dia, ingat balik ya. Nampak tak? C bonded dengan CH2. Kamu kena sentiasa ingat lah, CH2 tu dia ada carbon duduk tengah ni. Okey. So now pastikan yang kita lukis tu mesti kita label. Okay, apa yang kita lukis ni? Okey, ia merupakan activated complex. So activated complex ni merupakan intermediate. Okay, intermediate bagi SN2 mechanism. Okay, selepas tu labelkan fast. Okay, sekarang ni bila nucleophile hydroxide ion attack from behind. Okay, dalam masa yang sama dia nak halogen keluar, OH masuk pula nak form bonding, and then dia jadi inverse. Okay, seolah-olah macam mirror image lah kita punya structure ya. So kita lukis C. Okay, kita tukar lah. Okay, so sekarang ni C. Okay, hati-hati ya, bonded dengan OH. Okay, so sekarang ni CH2, CH2, CH3. Okay, so kita lukis dash balik lah. So ini H. H. Okay, seolah-olah nampak mirror image kan. Okay, so tapi jangan lupa ya, satu ya kat sini Cl ni dah keluar. So jangan lupa lah letak Cl minus. Okay, so ini mekanisme untuk SN2 lah. Alright. Okay, kita sambung pula dengan soalan nombor 7 ya. Soalan nombor 7. Cyclopentanol can exist in many isomeric. Okay, dia mention kat sini ya. Cyclopentanol exist in many isomeric. So kena ingatlah ya. Okay, apa yang dikatakan isomeric ni? Okay, soalan yang pertama. Dia kata draw optically active isomers for cyclopentanol. So apa? First sekali kita kena faham isomer ni apa maksud dia, isomer. Cuba ingat balik isomer ni apa. Isomer adalah apa? Different compound. Okay, kalau kita tengok dari isomer ni, different compound. Okay, with same molecular formula tapi different structure. Structural formula. Okay. So, macam mana kita nak lukis structure cyclopentyl ethanol ni? Okay, pertama tengok dia bagi hint kat kita ni. Optically active. Okay, bila kita tengok perkataan optically active, kita tahu structure cyclopentyl ethanol ini mesti ada chiral carbon. Ataupun kita kata nama lain dia apa? Chirality center. Okay. So, first kali kita cubalah. Okay, kita cuba lukis dulu. Ethanol. Kata dasar dia ethanol. So, ethanol ni 2 karbon kan? 1, 2. Okay, so kita ada OH. Okay, kita letaklah mana-mana. Okay, sekarang ni cyclopentanol ni. Boleh jadi cyclopentyl. Perkataan cyclo ni maknanya kita punya substituent kita ni adalah gelang. Tapi gelang berapa karbon? Tengoklah dia kata pentyl. Maksudnya kata dasar dia pentane, 5 karbon. So boleh jadi dia berada pada karbon yang hujung satu lagi.
Okay, ni dah. So, satu. So, dia nak lengkap bagi dia karbon CH2. So, sebelah satu lagi pun CH2. Okay, ni satu isomer. Okay, dan satu lagi isomer. Kita boleh lukis CCOH. Okay, so tadi kalau kata cyclopentene berada pada karbon hujung satu lagi, di sini kita letakkan pada karbon hujung kanan pula. Okay, ya. So, maknanya karbon yang hujung kiri ni kita lengkapkan dengan 3 hidrogen atom. So, here satu lagi H. Okey, ini merupakan masing-masing ni isomer lah. Okey, isomer untuk cyclopentane ethanol. So, kita tak tahu kan. So, sekarang ni, A ni kan dia kata draw optically active. Okey, optically active tadi kita perlu ambil isomer yang ada Cartesian center. Dan kita kena faham, Cartesian center ni adalah sp3 hybridized carbon atom yang bonded dengan 4 different atom or a group of atom. So, kita tengoklah isomer yang pertama kita lukis ni. Okey, karbon hujung kanan ni tak bolehlah jadi karbon sebab dia bonded pada atom yang sama. Begitu juga pada karbon hujung kiri ni. Okey, hujung kiri ni juga, ni bukannya sebab dia bonded pada hidrogen yang sama. So, cuba lihat isomer satu lagi. So, kita lihat di sini boleh jadi karbon sebab dia bonded pada 4 atom atau group of atom yang tak sama. Okey. So, ini adalah compound yang salah satu isomer yang mempunyai satu compound yang ada Cartesian center. Tapi bila soalan kata draw optically active isomers, maknanya kita tahu ya, mana-mana compound yang ada Cartesian center dia boleh rotate plane polarized right kan. So maknanya kita perlu lukis okey isomer tersebut sebab dia kata isomer, maksudnya kita ada dua molekul okey cyclopentane ethanol yang mirror image antara satu sama lain sebab dia kata isomer. So kamu kena lukis ni lah C. Okay, so ini dia karbon dia kan. Okay, so kita ada this one. Alah. Okay, so kita lukis macam ni. Nak mudah lah sebenarnya, mana-mana pun tak apa atom tu. Okay, so C. So, kita kena lukis bentuk 3D kan. Okay, solid line dia C dengan CH3. Okay. Kemudian kita ada wish. Okay, wish kita letaklah H ya. Kemudian kita ada S. O dengan H. Okay. So, oleh kerana kita tahu mana-mana compound yang ada karbon sebab disebut isomer ya. Bila isomer ni dia different compound. So, compound tu kita kena lukis lah another structure yang mirror image. Okay, so this one C, H3, H, OH. Okay, sebab dia kata draw optically active isomer. Sebab tu kita kena lukis nampak dua molekul yang mirror image yang kita katakan enantiomer lah. Okay, so ini untuk yang pertama ya. Okay, kita lihat B pula. B pula minta kita suggest satu synthetic pathway to prepare cyclopentyl ethanol. Sorry ya. Biar renat reagent dan juga ethanol. So kita lihat B. Okay, so sebelum tu kita lukis dulu. Okay, kita ada ethanol. Cuba ingat ethanol. CH3, C double bond O, H. Okay, dengan renat reagent. Okay, menghasilkan cyclopentyl ethanol tadi. Okay, so kita ada CH3, CHOH. Ya. Okay, ini gambaran lah. Okay, sekarang ni
Cuba kita lihat ya. Okey, internal kita C, kat mana kita punya RMGX kita, renal reagent. So kita tengok CH3, C, okey ada 2 karbon, kita ada bonded dengan O. Cuba kita tengok pada struktur cyclopentyl ethanol, kat mana ada 2 karbon, chain ni dengan O. Okey, kat sini lah kan. So yang inilah, yang ni. Okey, ini bahagian yang kita boleh katakan etanal tadi sebab dia ada O kat sini akan buat bonding tu. So maknanya kita punya RMGX tu kat sini lah. So ini kita punya RMGX. Okey, so maknanya kita cadangkan so jawapan kita lah. Answer kita tu. Okey, maknanya kita ada RMGX kita apa dia? RMGX kita ni lah. Okey. So, kita ambil cyclopentyl. Kita ada, ini R kita, Mg, okay, X kita apa kat sini? Kita boleh guna apa? Mana-mana halogen lah. So, yang senang kita buat MgCl. Okay. So, kita punya tindak balas dengan ethanal, CH3, C double bond O. H, okay, ini try kita. Okay. Dia punya ni sekejap Okay, ni panjang sikit lah. Okay, followed by hydrolysis. H2O, H+. So, ini yang kita akan dapat. CH3, CH2OH, cyclopentyl ethanol. Okey, lihat kepada C pula. Seterusnya C Okay, C pula adalah, kita tengok C. Okey, cyclopentanol react dengan P. Okey, kita punya cyclopentyl ethanol. Sorry tersasul je. Cyclopentyl ethanol. Okay. Okay, react dengan P. Okay, to form Q. Okay, Q kita, molecular formula dia kata apa? C10H18O2. Okay, in the presence of a few drops of sulfuric acid. So, kita ada H+ di sini. So, dia minta draw structural formula of P. So, apakah P kita kat sini? Okay, so kita tahu alkohol tindak balas dengan compound P menghasilkan Q. So, kalau kita lihat di sini, Q di sini ada O2. So, O2, so kita ingat baliklah compound apa yang ada O2. Functional group mana yang ada O2? Iaitu ester kan? Ester. So, maknanya ester, untuk form ester, okay, tindak balas alkohol dengan carboxylic acid. So, carboxylic acid kita berapa karbon? Cuba tengok kat sini, C10H18. C10. So, kita tengok kat sini. Pada alkohol kita dah ada berapa C dah? 1, 2. Kat sini, pada gelang ni ada 5 karbon. Campur here 6. 7. So, ada 7 karbon. So, maknanya P kita ni mesti ada 3 karbon. Okay. Sebab apa? Sebab Q kita ada 10 carbon atom. Okey, untuk alkohol tadi cyclopentyl ethanol tu kita dah ada 5, 6, 7 karbon. Kat sini ada 7 karbon lah. So maknanya untuk Q tu kita kena lukis structure dia ada 10. So P kita tu maksudnya ada 3 karbon lah. Okey, so di sini kita boleh agaklah structure P kita. Okey, so P kita okay. So P ni adalah strukturnya mestilah carboxylic acid. So, CH3, CH2, COOH. So, 3 karbon lah. 3 karbon. Okay. So, sekarang ni kita lihat pula kepada what is the function of sulfuric acid. Okay. Function of sulfuric acid tu sebagai apa? Dalam tindak balas alkohol dengan carboxylic acid. Function of sulfuric acid, ia adalah sebagai as a catalyst.
Itu je. Okay. Okay, kita lihat nombor 9 ya. Nombor 9A. Iaitu treatment of 2-methyl-butanoic acid. Okay, 2-methyl-butanoic acid with alcohol W. Give an ester X. So, diberi molecular formula of ester X iaitu C7H14O2. Manakala alcohol W react with alkaline iodine solution to form yellow precipitate, whereas oxidation of W yield Z. Okay, untuk memudahkan kita melihat struktur, maka kita lukis ringkasan lah. Okay, 2-methyl-butanoic acid ni macam mana? Okay, 2-methyl-butanoic acid. Butanoic acid ni ada 4 karbon kan? Okay, so substituent dia pada karbon nombor 2, CH3. Dan kita lengkapkan struktur tersebut. React dengan alkohol W. Okay, alkohol W. Okay, menghasilkan X iaitu ester. Okay, ester kita ni mempunyai molekular formula dia adalah C7H14O2. Okay, seterusnya dia kata alkohol W ni react pula dengan alkaline iodine. So, iaitu adalah iodoform punya reagent kan. Iodine dalam alkaline menghasilkan Y. So, dia kata form yellow precipitate. So, kat sini kamu dah ada clue lah. Yang kata alkohol kita ni mesti ada methyl carbinol group. Okey, kemudian oxidation of alcohol tadi menghasilkan Z. Okay, now kita nak lukis struktur lah. Okay, apakah struktur bagi W tersebut? Okay, struktur tu kita tengok dari segi apa? Okay, cuba tengok ester. Ester ada 7 karbon. Okay, 7 karbon. Dan kita tengok carboxylic acid kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karbon pada carboxylic acid. Maknanya kita tahulah pada alkohol ni mesti ada 2 karbon. Sebab bila dia form ester, dia akan ada 7 carbon atom. So, kita dah tahu alkohol W ni, struktur dia mestilah CH3, CH2, OH. So, ni adalah W. Pastikan struktur yang kamu lukis mesti ada label apa struktur tersebut. Okay, kemudian kita tengok kepada X. So, X ni adalah ester hasil tindak balas carboxylic acid dengan alkohol. Dan kita kena ingat ya, bila tindak balas dengan carboxylic acid, konsepnya bond breaking dia pada karbon dengan kumpulan OH ni. So, dia putus kat sini. Manakala pada alkohol pula, bond breaking dia pada O dan juga H. Okay, so kita tahu bahawa struktur bagi X, okay, so X ini adalah CH3, CH2, CH, CH3, C double bond O. Okay, so O here. Putus lah kat sini. Okay, dia sambung dengan O, CH2, CH3. Okay, ni adalah ester. Okay, so untuk Z pula, oxidizing agent. Okay, tindak balas dengan oxidation of alcohol. So, untuk oxidation alcohol, kita tahu alkohol ni ada 3 kelas of alcohol. Kita ada primary alcohol, kita ada apa? Kita ada primary alcohol, kita ada secondary. Alkohol ni kita ada primary, secondary, tertiary. Okay, so sekarang ni, alkohol W kita merupakan primary alcohol. So, bila primary alcohol undergo oxidation akan menghasilkan, kita tengok pula. Okay, kita punya oxidizing, oxidizing agent kita. Adakah kita menggunakan KMnO4 H+? Kalau kita menggunakan KMnO4 H+, dia akan menghasilkan carboxylic acid. Okey, tapi kalau kita menggunakan reagent tersebut adalah PCC, okey, maka dia menghasilkan aldehyde. Sebab dalam soalan ni tak nyatakan oxidizing reagent apa yang apabila W ni undergo oxidation kan. Okey, so ni bergantung kepada Z kamu ni, bergantung kepada apa yang kamu gunakan. So, kalau kamu gunakan KMnO4 H+, maknanya
primary alkohol, dia akan terus menghasilkan karboksilik asid. So bagi pelajar yang menganggap bahawa oxidation of W itu menggunakan KMnO4 H+, maka jawapan untuk struktur Z dia akan lukis sebagai karboksilik asid lah. Tapi mungkin ada pelajar lain yang menggunakan oxidizing agent seperti PCC. So kalau bagi PCC untuk primary alkohol, primary alkohol, dia menghasilkan aldehyde. So kamu pun akan lukis C double bond OH. So maknanya boleh ada dua jawapan lah untuk jawapan bagi struktur Z ni ya. Bergantung kepada pelajar, dia anggap reagent untuk reaction oxidation tu dia nak guna apa. So maknanya siapa yang jawab menghasilkan karboksilik asid pun betul, ataupun yang menjawab sebagai ethanol iaitu N-aldehyde pun diterima. Seterusnya, write the chemical equation to produce an ester X. So ini adalah soalan nombor 2. Nombor 2 pula, kita perlu menulis chemical equation. So menulis chemical equation, so kita lukis tindak balas karboksilik asid kita, 2-metylbutanoic acid tadi apa dia? Untuk producekan N. So kita kata CH3, CH2, CH3 ya. Hati-hati ya bila melukis struktur. Dengan alkohol W, CH3, CH2OH. Dan kita tahu tindak balas karboksilik asid perlu ada katalis, iaitu karboksilik asid dengan alkohol ni perlu ada katalis. So kita guna katalis concentrated sulfuric acid, dan tindak balas ni mesti dipanaskan. So menghasilkan ester CH, CH3, C double bond O, CH2, CH3. So ni adalah W kita, ini adalah ester kita X lah. So kalau kita kira C7, H14. C ada berapa 7? Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 2 O, ada hidrogen 3, 4, 5, ni 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. So kalau betul struktur yang kita lukis ni, setiap kali kamu lukis struktur, diberi molekular formula, kira semula. So daripada bila kamu kira, kamu dah nampak ada kecuaian yang kamu tak cukup hidrogen ke, terlebih ke. So kita pergi soalan seterusnya. Untuk bahagian B pula. Bahagian B, the reaction scheme below show the formation of, ni dia 2-ethyl cyclohexane carboxylic acid daripada 1-ethyl cyclohexane. Ni dia. So dia dah bagilah reaction scheme ni. So soalan minta kita apakah reagent A. So kita tengok ya, 1-ethyl cyclohexane ni adalah alkene. So bila alkene tindak balas dengan satu reagent, kita menggunakan konsep Markovnikov. So jangan lupalah Markovnikov rules tu, di mana electrophile kita iaitu daripada reagent A yang added kepada carbon atom of carbon double bond ni mestilah pada carbon atom yang banyak hidrogen. So bagi cyclic, hidrogen tu tidak ditunjukkan. So kamu kena tahulah pada carbon yang satu lagi, carbon atom ni ada satu hidrogen. So kalau kita lihat di sini, dia tambah apa? Dia tambah Br. Br kat sini. Sekarang ni kalau kita tengok, kalau kata Br, maksudnya reagent A ni, electrophile kita merupakan H+. Sepatutnya dia tambah pada karbon yang banyak H, baru nukleofil Br di sini. Tapi sekarang ni Br ni pada karbon atom yang ada H. So maknanya reagent AA kita adalah HBr, yang perlu ada peroxide. So bila ada peroxide, dia become anti-Markovnikov. Kalau kita tengok pada awal tu, alkene ni perlu apa?
perlu follow Marconi-Core. Tapi kalau follow Marconi-Core, H kita perlu masuk di sini. Br tu kat sini sepatutnya. Tapi sekarang Br tu pada carbon atom, carbon double bond yang banyak H. Maknanya dia nak balas ni anti-Marconi-Core. So anti-Marconi-Core, reagent kita HBr dengan kehadiran peroxide. Okey, seterusnya kita dah dapat produk tersebut dan kita tengok tindak balas seterusnya. Okey, dengan magnesium dry ether menghasilkan BB. Okey, so kalau kita tengok soalan pun minta kita lukis struktur BB kan. Okey, so struktur BB ni kita boleh lukis sebagai ni. So ini kita dah ada haloalkin lah. Kita punya halogen kita Br dengan magnesium menghasilkan renal reagent. So Br kita renal reagent. Okay, so this one CH2, CH3, Mg. Jangan tukar pula lah jadi MgCl pula. Sebab halogen kita Br kan. MgBr. Okey, so seterusnya kita nak tahu apa reagent CC. Okey, CC pula kalau kita tengok struktur BB kita merupakan renal reagent. Kemudian dengan reagent CC menghasilkan, so kita ada functional group kita carboxyl kat sini, COOH. So maksudnya tindak balas tu renal reagent dengan apa yang menghasilkan carboxylic acid. So CC kita, okay, kita tahu, nampak tak dia tambah satu karbon. Tadi karbon dia ada struktur sebelum ni kita ada gelang. Kemudian kita ada ethyl. Kat sini tak ada apa-apa lah perubahan ya, sebab tindak balas tu berlaku kat halogen ni sebab ia dah jadi renal reagent. So kita tengok pula dia jadi carboxylic acid ni ada tambah satu C. Maknanya reagent C kita merupakan carbonation. So bila carbonation dia mesti ada dua step. Step pertama tindak balas dengan carbon dioxide. Jangan lupalah followed by step kedua mestilah H2OH+. Okey, so selesai. Terima kasih semua. Good luck ya. InsyaAllah boleh. This is question number 10 in your set of the question about the chapter for your aiming. So let us take a look what happens to your question. A group of students runs one simple experiment to distinguish. The distinguish here, it means to differentiate 3 different classes of aliphatic amine and aniline. DD, EE, and FF are primary, secondary, and tertiary aliphatic amines respectively. So the terms of the respectively at here means that your EE have to be primary, EE secondary, while FF have to become tertiary. The way you want to draw about the structure for these 3 classes of the amine is depends on how many alkyl group attached to your nitrogen. One nitrogen, we have 3 bondings, 1, 2, 3. One more is the lone pair. So lone pair is not necessary to draw. You just have to make sure you have 3 bondings there. Alkyl groups. How big is the alkyl group depends on the molecular formula given in your question. But looks like this question not really give you what is the molecular formula. So we just let the alkyl group to become the simple one, which is your CH3. So your primary amine, nitrogen, should attach to one alkyl group. So this is what I suggested at here. We just let CH3 to become the alkyl group. If molecular formula have been given in the question, so you can just make it different alkyl group so that you can fulfill the requirement from the question. But now, CH3, you can use it. After you have one alkyl group attached to your nitrogen, 2 more bondings, no more alkyl group. So the primary amine means that your nitrogen attached directly to one alkyl group. 2 more, we let it to become hydrogen atom. Secondary amine, you must have 2 alkyl groups that attach direct to your nitrogen. So 3 bondings that here, 2 of the positions will be sit by alkyl group as the first one, alkyl group as the second one, while the third one
you have to let hydrogen to be there. This is one of the examples as your secondary amine. For the tertiary amine, of course, you need to have 3 alkyl groups at here. CH3, CH3, CH3. So this is what we call as specific examples. You cannot using R because the symbols of the R, even though we understand that one is an alkyl group, but it is not specific. Okay, next one. We go for the next part for the question. You need to suggest a chemical test. This chemical test have to differentiate DD, EE, and FF as the first part, and also one more chemical test to differentiate aliphatic amines and aniline. About a chemical test, normally we will start from write the name, and then after that, you check. Do you need to write the equation, or like this question, you only need to state the observation? So let us take a look what option you can have for your A answer. When you want to write about chemical test to differentiate aliphatic amines with different class, the first option that you can use, we can name it as Hinsberg test. Hinsberg test is a test with 2 steps reaction. The first step is additions of benzene sulfonyl chloride in excess of the KOH, and second step is additions of HCl. They are continuous step, means that after the first step, we will continue doing for the second step. DD as a primary amine, from the first step reaction, we will get clear solution form. And then additions of the HCl in the second step, the clear solution will turn into precipitate. So the second step, precipitate is formed for your primary amine. EE as a secondary amine. From the first step reaction, additions of the benzene sulfonyl chloride in the excess of the KOH, precipitate is formed. After the additions of the HCl, the precipitate remain unchanged for secondary amine. And then for the third one, your FF, tertiary amine, in the first step reaction, additions of the benzene sulfonyl chloride in the excess of the KOH, clear solution with 2 layers formed. And of course, after the second step, the additions of the HCl, the clear solution is there. But now the 2 layers is going to turn into 1 layer. So this is the first answer if you choose for the Hinsberg test. If you don't want to using the Hinsberg test, you can have the second option. We call it as a nitrous acid test. Primary amine aliphatic, we will get bubblings of the gas, or more scientific term, you can call as effervescence. Okay, so next one is about EE, which is a secondary amine. Your observation will be in yellow oil, while the third one, FF, the tertiary amine, we get clear solution. So 2 options set here, either one acceptable for your answers of your A. So choose the right one for you. Okay, next one. We need to suggest another chemical test to differentiate aliphatic amine and aniline. So aniline is aromatic amine. While your aliphatic amine set here, not really specific primary, secondary, and the tertiary, means that any aliphatic amine we can use. So you have to be careful for this. So the best one we suggest you is bromine water test. So this bromine water test actually is specially for your aromatic amine, which is aniline from this question. If you are using the aromatic amine for this test, we should get the white precipitate form. The white precipitate called as 2,4,6-tribromoaniline is the specific name for the structure. If you are using aliphatic amine, you will get no white precipitate form. So that's it for your test. So bromine water test, of course, is more simple compared to the nitrous acid and also the Hinsberg. That too will be more suitable if you want to compare different classes of your amine.
But if you want to compare in between aliphatic versus the aromatic amine, like I said that, just use bromine water test. So that's all for your questions of number 10. So next, let us go for numbers of the 11 is the topic for amino acid. The PR value for the valine structure is given. So normally structure is given in the question is a good news for us. For sure, you are not going to worry, you are going to draw the wrong thing. Alright, okay, this is a valine. Good news want to tell you, please don't memorize the name for your amino acid. If they really want you to name it, you can choose to give IUPAC name. That one will be more simple because it's a system. Alright, so this is a valine with the PI point 5.96. First part for this question, you need to draw structures. The structures at PI point, the structure as pH 2.39, which is acidic, and the structure at pH 9.32, it is a basic condition. So this is the first part for the question. You need 3 different structures at 3 different conditions. Since that 3 answers will be drawn for this part, so later you have to make sure you label well. Like this one, pH equals to 5.96, the PI point, I have 1 structure. And then pH 2.39, acidic, you have 1 structure. So this is what I mean of label. If without the label, we don't know your structure is in which condition. Okay, let us take a look how you want to draw the structure. pH 5.96 equals to the PI point based on the valine. Your structure should be in zwitter ion. So the zwitter ion will be happen for your alpha amino acid. Means that your COO and your NH is attached to the same carbon, like this part. So if you have other COOH and others NH2, then you have to make sure you are focusing on your alpha amino acid. So zwitter ion is a structure. You will have 1 negative, 1 positive. The negative is belongs to your COO negative. COOH is the original. The H is going to be donated. So you will get COO negative. Make sure the negative is there. Okay, next one. The H, where is going? So your H will be accepted or donate to your NH2. So this NH2 is going to change into NH3 plus. With 1 plus, 1 negative, the structure we call as zwitter ion. It's happened when your amino acid is at their specific PI point. Next one, acidic condition. So for the acidic condition, our acid COOH remain unchanged, while your amino group is going to be accept the H plus from this condition. It will turn into NH3 plus. Another condition is pH equals to 9.32. It is a basic condition. So your acid COOH in the basic, it will turn into COO negative, while your amino is going to remain as your NH2. So we have 3 different structures at different conditions. Quite popular questions about your amino acid, so make sure you're able to draw. Okay, next part for this question is talking about a reaction. Valine reacts with 2,2-dimethylpropanol in the presence of the acid catalyst. And then this is the main thing for your question. Because you need to draw another structure labeled as GG, come from this reaction. If you answered your question like what I show you on this page, means that you are writing 1 chemical equation. So when you want to write 1 chemical equation, I have my valine, I have my alcohol, and I have my catalyst. After that, I have my product. So many structures at here. Make sure you label your GG at the structure that you want to be. Okay,
So like this one, my GG, I should put at my product side. So this is a chemical reaction, alcohol with your carboxylic acid. Esterification. So you will get one ester part at here. While your amino, of course, looks like not really have the reactions with the alcohol. But this is in the conditions of the concentrated acid catalyzed. Means that your amino also in the conditions of the acid. So like this part a little bit. When your amino in acidic condition, it will turn into NH3 plus. So our amino group, even though don't have the reaction with the alcohol, but it still will turn into NH3 plus because of acidic condition. Okay, so thanks. Good luck for you for your exam.